Tatanggalin na yung backhoe at saka bulldozer, tapos na yung dos. Na-discarga na lahat ng kargada. Kukunin na lang yung bulldozer at saka backhoe sa loob ng hardhole number 2. Dahil magsishifting kami, lilipat kami dyan sa kabila. Pag alis yung barko na yan, lilipat kami dyan. Ayan na. Ayan yung mag-aangat ng bulldozer at saka backhoe. Yung itong crane na to. Yan. Yan. Yan yung mag-aangat. Dahil yan yung naglalagay ng bulldozer tsaka backhoe. Yan yung backhoe, bulldozer. Ito yung backhoe. Ayos, malinis. Walang mga natitira. Iba kasi yung limestone. Malaki yung butil ng mga klaseng kargada ito. Compare sa coal, madaling madurog, kaya maraming mga naiiwan, tsaka dumidikit sa mga gilid-gilid dahil ito pag napasa, nagtatagal dito sa loob ng cargo hold, maring namumuo siya sa mga gilid-gilid, kaya minsan may maraming natitira. Подтвердили Лосон на 19:30. 19:38. Там транспорт, смотрите, я hindi natin na iaangat yung dalawang unit sa loob. Yan yung foreman saka signalman. Sila yung nakabantay dito sa bodega 2. Bawat bodega may nakabantay na magsisignal, lalo na't konti na yung laman. Ayan, naangat na oh. Yan, tabi tayo. Yung dalawa. Yan na. Whoop, grabakit pa yan, grabakit pa yan. Sunod nan. Yun, yung backhoe. Yun oh. Lupit ano? Hey! Ano yan dito ba? Yan na. Dinala na. Parang laruan lang. Parang laruan lang. Hey! 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 Good. This is my friend. My friend. Say hi, my friend. This is my friend. What's your name? What's your name? Manos. Manos. India. From India. You're the signalman. Paradipur. Foreman. Signalman. This is a signalman from cargo hold number 2. Already finished. Cargo hold number 2. Yun! Naangat na rin yung bulldozer. Ayan o. Как сказал, да, второй они почистили, четверку почистили, но сейчас на восьмерку будет сейчас торговать. Ой-ой! Торговать, а после девятки он пойдет закрывать тот. Yun, okay na. Finish na yung dos. 2-4, tapos na. Size, susunod. Malapit na matapos yung size. And the rest, marami pang laman. 1, 3, 5, 7. Alright.